लघु उद्योग भारती पूर्वोत्तर इकाई ने दीपावली के उपलक्ष्य में एक अनोखी पहल करते हुए देश की मिट्टी देश का दिया कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके अंतर्गत ग्राम्य में लघु उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गांव में बसे कुम्हार से दिवाली के दीपक बनवाकर उन्हें उचित मूल्य पर खरीद कर वितरण किया। जरूरतमंदों को निःशुल्क वितरण के अलावा सक्षम लोगों के लिए सुलभ मूल्य में दिए बिक्री किए गए। नारायण नगर स्थित आलोक भवन के संघ चालक मधुकर लिम्मे सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन महानगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघचालक गुरु प्रसाद मेधी ने भारत माता के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित करके किया। कारण गाँवर प्रथम केवल 20 जन ग्राम मिलते आमी आरम्भ करिसिलो और ये बहुत शुद्ध लेवल पे हमने स्टार्ट किया था और अभी जाके करीबन 200 लोग ये पूरा प्रोजेक्ट के लिए बेनिफिट हुआ है। যথেষ্ট সৰুকে আৰম্ভ কৰিছো, তাত ক'বলগীয়া একো নাই। আমি 4 বছৰ আগতে আৰম্ভ কৰিছিলো আৰু এই 4 বছৰ আগতে আৰম্ভ কৰা অনুষ্ঠানটো আমাক যথেষ্ট মানসিক সহায় দিছে আৰু লঘু উদ্যোগ ভাৰতী সকলোৱে বাবা দিছে। ব্যক্তিগতভাৱে আমাক সকলোৱে ফোন কৰি কৈছে আপোনালোকে যথেষ্ট ভাল কাম কৰিছে। এইটো পৰীক্ষা আছিল আমাৰ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি চেষ্টা কৰিছো যে এই মানুহখিনিৰ পৰা আমি মাটিৰ চেগিটো আনি বজাৰমুখী কৰিব পাৰোঁ নেকি আৰু আমি অলপ প্ৰক্ৰিয়া কৰিছো। কিছুমানে মানুহ থকা হৈছে আৰু এই যে পৰীক্ষাটো আমি চলাই নিছো, এইবাৰো আমি কিছু সংখ্যক মাটিৰ চেগি কালেকশ্যন কৰিছো শিল্পীবিলাকৰ পৰা আৰু সেই নিধি মানুহখিনিক ডাইৰেক্ট পইচা দিছো। যোৱাকালি হীৰা সম্প্ৰদায়ৰ গাঁওখনৰ ওচৰৰে চানচাই ল'ৰা এজন আহিছিলে, আহি আমাক যেতিয়া চাকি দিব আহিলে তেওঁ হাঁহি মুখে পইচাটো লৈছে। দাদা আমি খুব পইচাটো পাই ভাল লাগে, আমি যেনেকৈ নাপাওঁ নহয়। গৌতম হীৰা বোলে ল'ৰা এজন তেওঁ আহিছিলে, আহি মই যেতিয়া পইচা দিলোঁ তেওঁ ক'লে আমি ইমান পইচা নাপাওঁৱে, আপোনালোকে আমাক লগে লগে পইচা দিছে। ৰাইজে যে সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব কেনেকৈ কৰিব তাৰ 5টা কথা তেওঁ কৈছে যে আপোনালোকে খুব সহজ নিজে আৰামত কৰিব পাৰে। গতিকে এই 5টা বস্তু আপোনালোকে পালন কৰিব, নিজে আচৰণৰে কৰিব বুলি আশা কৰিলো বুলি তেখেতে কৈছে। এই 5টা কি? পঞ্চ পৰিৱৰ্তন। আমাৰ যে সমাজে যে সাংঘাতিক ধৰণে অৱক্ষয়ৰ কবলত পৰিছে, এই তাৰ নিৰাময়ৰ কাৰণে 5টা পঞ্চ পৰিৱৰ্তন বুলি কৈছে। এইকেইটাৰ ভিতৰত এটা হ'ল কুটুম্ব প্ৰৱৰ্তন, অৰ্থাৎ আমাৰ পৰিয়ালৰ ভিতৰত যিবিলাক খেলিমেলি চলি আছে এইবিলাক দূৰ কৰাৰ কাৰণে এটা উপায় দিছে, এইটো হ'ল কুটুম্ব প্ৰৱৰ্তন। এটা হৈছে সামাজিক সমৰসতা, আমাৰ ভিতৰত মিলা প্ৰীতিৰ অভাৱ। এটা হৈছে স্ব আধাৰিত জীৱন আৰু এটা হৈছে নাগৰিক কৰ্তব্য। এই 5টা বস্তুৰ কথা কৈ পেলাই তেখেতে আমাক ৰাইজক এই বস্তুখিনি আমি খুব সহজতে পালন কৰিব পাৰোঁ। আৰু এটা আছে পৰ্যাবৰণ। এই 5টা प्रोजेक्ट चेयरमैन श्री अरुण बरकुलानी जी ने कहा है कि लघु उद्योग भारती का जो ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था, ये था 2021 में पोस्ट कोविड पीरियड में, जहां हर तरफ उद्योगों में मांग लगी हुई थी और सबसे ज्यादा जिनको फर्क पड़ा वो थे छोटे छोटे उद्योगी। जैसे हमारे विद्यासागर जी ने भी कहा, तो उस समय छोटे उद्योगी बहुत ज्यादा एफेक्टेड थे और उस समय हम लोगों ने लघु उद्योग भारती की तरफ से निर्णय लिया था हमारे श्री मनोज लुलिया जी की अध्यक्षता में कि हमें ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए। लघु उद्योग भारती क्या है? लघु उद्योगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं आज पूरे राष्ट्र में। आज पूरे राष्ट्र में हमारे 50,000 सदस्य हैं। कम से कम भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में हम उपस्थित हैं आज के समय। और तो उस समय निर्णय हुआ था कि हम हमारे जो कुटीर उद्यमी हैं गांव के, उनके लिए, ग्रामीणों के लिए हम लोग कुछ करें। तो उस समय दिवाली में हम लोगों ने ये कार्यक्रम, ये प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिया था और
करीब करीब 50,000 से 1 लाख दीपक हमने गांव के कुटीर ग्रामीणों से कुम्हारों से हमने दिए खरीदे थे। 50,000 পিছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ দিয়া বিতৰণটো আৰু তাৰ পিছৰ পৰা 2022, 23, 24লৈকে 2023লৈকে আমি মোটামুটি 3-4 লাখ পিছ দিয়া অলৰেডি আমি গাঁৱৰ গ্ৰাম শিল্পীৰ পৰা কিনি ফালে আমি বিতৰণ কৰিলোঁ আৰু 2024ত আমাৰ প্ৰগ্ৰাম আছে 3 লাখ কমচে কম আমি দিয়া কিনি ফালে গাঁও শিল্পীহঁতৰ পৰা আমি বিতৰণৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ। আমি দিয়াবিলাক কিনি আছোঁ আমাৰ ধুবুৰী, চাপৰ, নগাঁও, কুলবিল, হীৰাপাৰা আৰু এইবাৰ আৰু এখন গাঁও আমি জড়িত কৰিছোঁ ইয়াৰ লগত চাংচাৰীৰ পৰাও আমি কিনিছোঁ এইবাৰ। আমি আমাৰ মেম্বাৰ্ছ প্লাছ আমি পাব্লিচিটি কৰি আছোঁ। আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ যিমান আমাৰ ছ'চিয়েল গ্ৰুপ যিমানবিলাক আছে তাতে আমি পাব্লিচিটি কৰি আছোঁ। কৰি ফালে যেনেকৈ আমি অৰ্ডাৰবিলাক পাওঁ এই হিচাপে আমি এইবাৰ আপোনালোকে শুনি ফালে খুব ভাল লাগিব। আমাৰ অল ইণ্ডিয়া হোৱাটছআপ গ্ৰুপ যোনটো চলি আছে তাতে গুজৰাটৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে দিয়াৰ হেৰিটো আহিছে, ডিমাণ্ডটো আহিছে। এতিয়া আমি চিন্তা কৰি আছোঁ গুজৰাটলৈ কেনেকৈ পঠোৱা যায়। সিহঁতক 200 বক্স আমাৰ যোনটো আছে 200 মানে 10,000 পিছ দিয়া ইয়াৰ পৰা লাগে গুৱাহাটীৰ পৰা। উদ্যোগ ভাৰতীয় উদ্যোগত অসমৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক আমাৰ কুটিৰ শিল্প, যিবিলাক শিল্প আমাৰ লুপ্তপ্ৰায় অৱস্থা হৈছে, সেই উদ্যোগবিলাকক আকৌ উজ্জীৱিত কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে এইবাৰ দীপাৱলীত আমাৰ নিজৰ মাটিৰে তৈয়াৰ কৰা চাকিৰে যাতে আমি দীপাৱলী উদযাপন কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণেই লঘু উদ্যোগ ভাৰতীয়ে এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আমাৰ সৰু সৰু যিবিলাক আমাৰ কুমাৰ শিল্প যিবিলাক আছিলে তেওঁলোকৰ পৰা চাকি কিনি আনি পেলাই বিতৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক উচিত মূল্য দিয়া হৈছে। গতিকে এইটো খুব আমাৰ কাৰণে, সমাজৰ কাৰণে এটা খুব ভাল খবৰ। মই আশা কৰোঁ লঘু উদ্যোগ ভাৰতীৰ এই প্ৰচেষ্টাই এই শিল্পীসকলক জীয়াই থকাৰ এটা সুবিধা দিব, লগতে আমাৰ নিজৰ স্বাভিমান, আমি যাতে আমাৰ নিজৰ বস্তুৰে আমি উদযাপন কৰোঁ দীপাৱলী, সেই স্বাভিমানটো যাতে আমি সদায় জীয়াই ৰাখোঁ তাৰ কামনা কৰিছোঁ। আৰু লঘু উদ্যোগ ভাৰতীৰ প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি এই কাৰ্যসূচীক মোক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে। पिछले 2019 में नागपुर जो हमारा अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन में एक डिसीजन हुआ था जो हम लोग का जो कुटीर शिल्प है, सारे भारत का जो छोटे छोटे उद्योग है, उद्योग को प्रमोट करना है। वो प्रमोट करने के क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ उद्योग है, वो उद्योग को हम कैसे मार्केटिंग करें, उसको कैसे बाजार तक पहुँचे, ये एक व्यवस्था हम चाहते हैं। उस हिसाब से हम लोग बार बार ये कोशिश कर रहे हैं। जो हम देखिए जो हमारा त्यौहार है दीपावली पूजा, इसके असम के प्रोडक्शन होने वाला मिट्टी का दिया बहुत डिमांड है। वो मिट्टी का दिया कैसे हम बाज़ार तक पहुंच सकते हैं, इसके व्यवस्था के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। पिछले बार 60 साल पहले लाखों दिया हम बाज़ार से कलेक्ट करके हम वो मार्केटिंग कर दिया। अभी पिछले बार हमारा लास्ट फरवरी में राजस्थान में जोधपुर में हमारा अधिवेशन हुआ था, जोधपुर अधिवेशन के टाइम में एक नारा है हमारा तरफ से गया है, देश का मिट्टी देश का दीपक। हमारा देश का अपना मिट्टी है, हमारा अपना मिट्टी अपना दीपक, ये नारा लगा के हम स्टार्ट किया है। और ये नारा जो है ना, वो नारा घर घर पहुँचने के लिए हम ये बार कोशिश किया, वो पैकेटिंग करके हम सेल किया। और देश का मिट्टी से हम पर्यावरण भी संरक्षित होगा, हमारा संस्कार, हमारा सनातन संस्कृति भी संस्कार भारत रहेगा। और साथ ही साथ हमारा ये जो त्यौहार है ना, त्यौहार का एक शुद्ध पर्यावरण मुक्त पॉल्यूशन मुक्त त्यौहार होगा। इसलिए देश की माटी देश की दिया, माटी की काया माटी में मिल जाएगी। एक तो हमारे अभी जो बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम को लेके और लोगों का उद्योग को बढ़ाने के लिए हम लोग जो बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, उसमें ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। एक छोटी दिया की बात नहीं है, लेकिन हर घर में एक दिया जलाना और इसको प्रमोट करना। दिवाली एक हमारा भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस त्यौहार का दीपावली दिया से ही बनती है। तो एक लघु उद्योग भारती की एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है। घर में दिया लोगों को लेना चाहिए और दिया का प्रमोशन करना चाहिए। और इसकी जो बेनिफिट्स मिलती है वो जो छोटे गांव के लोगों को मिल रही है, वो भी एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। और दूसरे हम IAF
का लॉन्च कर रहे हैं। फरवरी में हमारा IF का बहुत बड़ा ट्रेड फेयर है जो नेशनल लेवल का है, तो उसके लिए भी मैं चाहूँगी लोग उसके बारे में भी जानें और उसमें पार्टिसिपेट करें।